Zdravo svima, dobrodošli na kanal Šerpica. Danas ću da vam pokažem kako da brzo napravite jedan divan dezert koji ćete svi voleti, i veliki i mali. Može se praviti sa jagodama, malinama, kupinama, ribizlama ili sa miksom voća. Potrebno je 250 ml hladnog mlijeka da izmješate sa 10 g želatina. Želatin ostavite malo da odstoji. Iseckajte 350 g svežih jagoda ili nekog drugog voća. U jagode stavite 4 kašike šećera i isto ostavite da malo odstoji. Zatim u činiju sa jagodama dodajemo sve sastojke. 1 kašiku ekstrata od vanile ili možete koristiti i vanilin šećer, mlijeko sa želatinom, i 400 g kisele pavlake. Umjesto pavlake može se koristiti i krem sir. Ja najčešće koristim ABC krem sir. Sve izmiksajte štapnim mikserom. I dezert je već gotov. Sada je preostalo samo da sipate u činijice ili čaše i potom da ostavite na hlađenje u frižideru nekoliko sati ili u zamrzivaču, tako će biti brže. 2 do 3 sata bit će dovoljno. Uživajte u ovom super dezertu i obavezno mi napišite utiske kada isprobate i ja se nadam da će to biti već ovih dana. Ukrasite dezert po želji, možete koristiti šlag, čokoladu ili voće. Prijetno, do sljedećeg recepta želim vam vaša Ivana. Ako vam se recept dopao, podelite ga, ostavite mi jedan like i komentar. Prijavite se na kanal, vaša podrška je uvijek dobrodošla.